Mance. Žumance. 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 Ništa. Žumance. Wow. Žumance. Dakle, i što se tiče slavljenja recimo Uskrsa, postoje te tradicije i kod ljudi je to isto deo toga da hajde ofarbamo jaja, napravimo gnezdo jer će doći zeko, recimo kaže se maloj deci. Ali to, ja sad kao teolog ne mogu reći kakve to veze ima, sa teologijom nema nikakve veze. To je prosto tradicija koja je urođena nekako sa narodom, nema veze sa crkvom, ništa od toga. Ni farbanja jaja, ni zec, ni kupovina, to uopšte nije nigde u Bibliji napisano, ništa takvo, tako da to, hajde ljudi su to uzeli sebi kao tradiciju u nekim državama, možda manje, možda je još nešto više dodato i prosto to tako je, ali teološki nema opravdanja za to. Kod nas je farbala prvo crvena boja. Da, to je čuvar kuće kao i kod nas, kao i kod pravoslavaca što ima. I to se ostavlja jaje, evo ga ima da gore, Sestra Marija. Da, to je od prošle godine. Farbalo se u lukovinu, španaću, jer nisu nekad bile boje da se kupe, a posle kad su počele boje, ali to je bila radost za decu kad se to pravilo. Radovali smo se, idemo da farbamo jaja, doći će zeka, idemo da, uvek se trava, kod nas je bio običaj da se uzme trava, normalno, odeš na ulicu, načupaš travu, stavi se gnezdo i u to gnezdo se uvek stavljalo za decu, slatkiši, jaja, pokloni, šta ja znam, tako da to je neki običaj koji je bio kod nas, je li tako, Maki? Znam da je simbol, na primer, sad kokoška sa malim pilićima, jer to je, znači, simbol rađanja, a zeka, ja ne znam zašto, zeka je nešto, neki simbol brzine ili nečega, jer uvek se deci govorilo, ako ne budeš dobar, zeka ti ništa neće doneti, ali nikad nisam shvatila tu poentu, ne znam zašto su zeku uvek uzimali. Znam da je simbol bio kod nas pile, rađanje, ali su uvek govorili zec donosi poklone deci. Kao što za Uskrs, a zašto stvarno? To bi morali nekog starijeg. Dijana, a jesu se krivali jaja kad si ti bila malo? Ne, naravno, to samo za unučiće. Što reći svako ko nema svoju decu, a braća imaju. Ne, nisam nikad zakrivali jaja. Pa nisu ni meni. Pa kažem ti, to je samo za unučiće. Bez da karikiram. Njima onda ubacuju i te neke tradicije koje mi nismo baš imali. Ono se ovde probuši i ovde se probuši. Znači gore i dole i onda duneš u to jaje i ispadne celo jaje, i belance i žumance. Onda se to ostavi i to se suši, da bude, znaš, ono šta je znam, možda nedelju dana da se osuši i onda ona s tom bušilicom, na primjer, radi čipku ili šta je znam, zeca uradi ili, znaš, taki neki simbol koji je u stvari za Uskrs. Ana to radi jako lepo, stvarno. Evo, Anuška. Nedelju deca idu, mala deca se oblače u nošnju i onda idu od kuće do kuće, znači kod poznatih ljudi i pevaju.
Kvetna nedjelja, gdje si ključe podjela, tadala sam tadala, sveti mu Đurovi, sveti Đuro stava i ključe odmikavaju. I oni to odigraju, normalno uhvate se u kolo i obično idu dečaci i devojčice i onda im za tu cvetnu nedjelju darujemo jaja, slatkiše i pare. Da bi, na primjer, njihovi roditelji ta jaja mogli da ofarbaju za Veliki petak da bi imali za Uskrs. To je običaj koji postovo, ono šta ja znam, sutra je Bela subota, nedelja normalno znači praznik, ponedeljak. A kod nas je običaj da naši mladi, znači ljudi koji su deca još, nekad i šta ja znam imaju 10 godina, 15, 18, koji nisu ženjeni, imaju polivanje devojaka. Znači tako da uzmu muziku, harmonike, ovo ono, dečaci, samo dečaci tu idu posle ponoći, znači te nedelje, na ponedeljak, i onda idu kod devojaka, svaki ima svoju devojku ili neku svoju drugaricu, koleginicu i onda idu tamo. Nekad se polivalo tako da devojku izvedu napolje, kofu hladne vode sasuju na vrat, onda ta devojka ide, presvuče se, zove ih, roditelji su isto budni, zove ih unutra, ima posluženje, šta se napravi, šta je znam Marija, šta je bilo sve. Pravilo se, na primjer, i da imaju čufte ili šta je znam, kifle, da im se slano, piće, jaja, ovo ono. Otpevaju par pesama, ovo ono, pokupe se, opet sedaju na traktor prikolica, znači neko ih vozi, to obično bude neko od roditelja koji može da gleda šta nekad su im mlada deca. I onda lepo idu od kuće do kuće, tamo gde su im devojke, gde su im simpatije, ovo ono. I to je tako jedan lep običaj koji se stvarno dugo godina kod nas, ostao je još ja i Marija, kad smo bile devojčice, šta je znam, tako da, ali polivaju se kod nas samo devojke, znači, koje nisu udate. Nema udata žena da se poliva ili šta je znam, samo devojčice. Se. Žumance. 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 Ništa. Žumance. Wow. Žumance. Presvetaja, prečistaja, zaštitnice našeg roda, mojim slobima i tvama, za nas vame moli Boga. O presveta Božja Mati, Bogo nevesto, Hristu Bogu ti si bila, čelesnim prestom. O presveta Božja Mati. To se stavljaju razne boje kad se farbaju jaja, pa onda ostane puno boja od farba na jaja. I onda stipaš pomalo od svaku boju na vatru, motaš jaja i za 10 minuta bude šareno. I svako jaje je različito. Ja mislim da je mojoj mami to pokazala snaja njena koja je inače Banaćanka. Pa nešto peraške. Pa šarena kao peraške, kažeš. Šaraš, perasto šareno. Veliki četvrtak, raspeti petak. U selo se zvao Velji četvrtak. U selo smo ga zvali. Kako? Velji četvrtak. Ja prvi put čujem. Ja prvi put čujem. Eno tako kad sam bila u selu. Među eno ti plastična... Neću plastično zbog... I koje se prvo jaja farbaju? Koja boja? Crvena. Ja sam jutro se zahvala da bi na neki način eto da imaju one priliku. I to se čuva u kuću. Da, do sledeće. I posle se stavi u zemlju. I u zemlju što se sve stavi, jel da, kao rodik i da kao... A ti li sad to jaje stavljaš ili staro? Ne, od prošle godine. Od prošle.
kod nas su bacali u vodu. Ma dobro, da ide, da... U vodu su od prošle godine. U reku onda? Da, u reku bace. Ja recimo venčići od duhovi od prošle godine obaveznu nišavu nosim i bacim. I venčiki, da, i to isto i to je kod nas bacaju u vodu. Vrlo malo, recimo kod nas u mom kraju za Uskrs idu deca kod roditelja, obavezno, to je slavlje, tu se skupi cela porodica. Međutim, ovdje kad sam se ja udala, na Uskrs idu kumovi, dolaze, to je razlika. To je kao praštanje. Pa meni kuma... Deca zato idu da bi im roditelji nešto oprostili. Evo ovo ja sad što je... Meni kuma, što sam joj krstila ćerku, donosi mi terapi. Pa da, jedina razlika je u tome što se kod nas i recimo izbjegavaju da idu na groblje za Uskrs, to je praznik za živi, te idu za pobusani ponedeljak. Pobusani ponedeljak. A to po Uskrs prvi ponedeljak. Pa da. A da onda se ne ide, slabo se ide. Kažem, nisam... Gađaju ih, gađaju. Ili smo na Rinkišpili na meste jaja tako i onda gađaju ko će bolje da... Ako vode, dobije pare. Da. Ali išli smo i na Rinkišpilskera. Pa smo išli, Ringišpil je bio tu u Tijebaru i onda za jedno jaje on nas vozi. Vadimo se da vidiš. I za jaješano. Pa da, sećaš li se? Pa jeste. Ponesemo peraške i on nas vozi. Momčice male i devojčice idu od kuću na kuću i skupljaju jaja. Šiluk, rođaci. Od kuću do kuću, kredom. Od kuće do kuće. Mance. Žumance. 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 Ništa. Žumance. Wow. Žumance. Može subotom. Verovanja su naša stara petkom, ali sada crkva predlaže da to bude subotom. Pa sada neko subotom, neko petkom. Ja sam petkom, tako smo od vajkada stari moji radili, tako sam to nasledila i većinu naš narod to radi. Na Veliki petak. Na Veliki petak. Neko i četvrtkom? Veliki četvrtak se ide na groblje. Veliki četvrtak na groblje se nosi posna hrana. To je dan pomirenja za žive, a za mrtve otvara se raj. Taj dan i nosi se hrana posna, nosi se cvijeće, pale se sveće, okladi se mrtvi, loži se vatra na grobu, neko na grobu, zavisi od običaja, a neko svaki četvrtak u zoru ujutru pali pred svoju kuću vatru za pokojnike. I tu se ta vatra, tanke suške, stavlja se, ta se vatra namenjuje pokojnici. Čuvar kući se stavlja, imam evo posudu tu koju sam već to uradila i to se čuva preko cijele godine, a ono staro od prošle godine stavlja se na rodno drvo. Ne smije da se baci u smeće. Pa to već ide u đubre, a sve što je blagosloveno to se stavlja na rodno drvo. Pa zaska pašće, še dumje dzeu, što cani, koja će prazniši je navode zelje. Vanuj se ja paščili se punje, se faši kolak u uovu, jel? Še džiminjaca rasarit da suare. Čentuočke treba rasarit, še jaj punjketa urzika, ka se fi zdraven ka urzika. Še žuvarda da kur, se fi zdravin ka kurnu, še capi ka kurnu, želavi ka kurnu. Še se punje să ia Paștiul, toți îți faci cruce și toți că să răsărit și ce rogi la Dumnezeu. Și cu urzica aia, cu tot așa, cu câta ouă, cu câta pâine
Și-ți faci cruce, ce rogi la Dumnezeu și scoți o glie de pământ din pământ și o pui pe sapă să fie ușor lucrul peste tot timpul și să rogească. Și toți ai din casa aia fac. Mai întâi gazda că și domacinul, pentru mai luați. De la mai mare până la mai mici. Da, bine, copiii de mult a furat în cuib, dar acum tot mai puțin iasă și copiii și cuibare. S-a dus copiii prin târziu. Dacă preobrazi copiii cu ou roșu și să fie roșu ca ou și tostelat și zdravă. Și să nu se pună, să mănâncă, să dă copiii, e bun să mănânce la ziua asta gălbinușul, că să n-aibă bube. Buboane, să nu se facă buboane prea anul de zile pe piele. Astăzi. Zi de post ale copiii, e bun să mănânce numai gălbinușul. Dumnezeu păstește. Așa am pomenit de la ei bătrâni. Manțe. Jumătate. 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 Niște. Jumătate. Wow. Țe.